पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है महंगाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं, लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। खतरा इस बात का है कि अब फिर जुम्मे को 50 से 55 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी। अब ये पता चला है कि IMF अगर ना माना तो पेट्रोल और डीजल की कीमत पे 40 या 50 रुपए और इजाफा होगा अगर यही हालात रहते हैं। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल। फलाना बैंक ते टमकाना बैंक है, वो जाती नहीं है कि फलाना कॉम्प्लेक्स है, फलाना हॉस्पिटल ते फलाना ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जद्दे अमजद है तुम्हारा आज की इकोनॉमी का। वो इस वक्त हमारे तो हालात ये है, पाकिस्तान में कितनी बेबसी और लाचारी है, इनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मुल्क के अंदर जो बदतरीन हालात है वो भी आगे आपको तफसील देता हूँ। 5 अरब डॉलर तो सिर्फ खजाने में पूरे कर रहे हैं। यहाँ बदकिस्मती ये है कि कुछ भी नहीं मिल रहा सिवाय मुआहदे दस्तखत और चंद ट्वीट्स के बयानात के थपकी के, कुछ भी नहीं मिलता। आप देख लेकिन सिवाय तस्वीरों के अलावा आपको कुछ नजर आया हो? मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, ये हमारा कसूर है, या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज देखेंगे पाकिस्तान की ताज़ा हालात पर खुद पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं और जानिए उन्हीं की जुबानी क्या चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है महंगाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं, लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। खतरा इस बात का है कि अब फिर जुम्मे को 50 से 55 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी। वजह यह है कि वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने कहा है IMF से रियायत ना मिली तो अगले जुम्मे को 50 से 55 रुपए लेवी पेट्रोल या डीजल पर लगाने का फैसला करना होगा। अच्छा, अजीब बात यह है कि हर चीज जहां जहां इन्होंने टैक्स लेना हो, जहां पैसे बनाने हो, वहां पर कहते जी IMF। आवाम को रिलीफ देने की बात करो तो कहते जी IMF नहीं करने देता। अब इसी तरह उन्होंने कहा जी IMF ने करना मानी, सब उस पर डाल दें, और कह रहे हैं जी 50 से 55 रुपए हमें फिर टैक्स लगाना पड़ जाएगा। कमाल ये है कि अभी इन्होंने टैक्स लगाया है, खुद इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, टैक्स ये पूरी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाते। इनके लिए आसान काम यह है कि टैक्स लगा दो, अगर टैक्स शॉर्टफॉल है, कुछ और काम नहीं करना तो यहाँ पेट्रोल पे टैक्स लगा दो। तो इसलिए कह रहे हैं जी IMF अगर ना माना उस पर डाल दो। अभी से कह रहे हैं अगले जुम्मे 50 से 55 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाएगा। अभी जो इजाफा हुआ है उसके बाद किराए बढ़ चुके हैं, हत्ता के ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमारा रोजगार भी कम हो रहा है किराए बढ़ने की वजह से। खुद किराए बढ़ाने पड़ रहे हैं उनको, वो चीख रहे हैं कि वो हम शौक से नहीं बढ़ा रहे क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है, हमें किराए बढ़ाने पड़ गए हैं। किराए बढ़ाते हैं तो हमारा कारोबार मुतासर होता है, लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए हैं। उतने पैमाने पर लोग फिर सफर नहीं करते, आते जाते नहीं हैं, चीजें नहीं उस तरह से बेचते, खरीदारी कम हो रही है, हर चीज सुकड़ती चली जा रही है। और तो और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि घी से लेकर चावल, दाल, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। फल, सब्जियां, सब की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के बाद उनकी कीमतें ना बढ़ी हों। अब ये पता चला है कि IMF अगर ना माना तो पेट्रोल और डीजल की कीमत पे 40 या 50 रुपए और इजाफा होगा अगर यही हालात रहते हैं। अगर जंग खत्म हो जाती है, तेल की कीमत 70-80 पे चली जाती है वापस, जो कि फौरी तौर पे बाय द वे नहीं जाएगी क्योंकि अब तेल की सप्लाई इतने टाइम से स्लो हुई हुई है कि 2-4-6 महीने लगेंगे इसको रिकवर होने में। तो गर्मियां बड़ी मुश्किल आ रही हैं आपकी, वन वे और अनदर, जो मर्जी हो जाए। लेकिन ये एक परेशानी का एक वक्त आ चुका है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो किसान के लिए भी मुश्किल होती है। फिर किसान के लिए मुश्किल होती है तो फसल की ये कीमत नहीं दे रहे तो किसान तो रुल रहा है। फिर आम आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ता है, बेरोजगारी वैसे बहुत ज्यादा है, गुर्बत वैसे बहुत ज्यादा है। तो हालात इनके लिए अच्छे नहीं होने वाले। हम अपनी रियलिटी की तरफ वापस आ रहे हैं। ये ऐसे ही है कि किसी बहुत ही गरीब बंदे की शादी हो रही होती है तो शादी के 2-4 दिनों में ना वो समझता है कि मैं ही हीरो हूं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई मुझे मेहंदी लगाना चाह रहा है, कोई मुझे पैसे पकड़ा रहा है, कोई सेहरा पहना रहा है। आप खुद को हीरो समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही शादी को 2-4 दिन गुजरते हैं, रियलिटी हिट करती है आपको कि यार जेब में तो माल नहीं है, अब तो लाइफ में एक बीवी भी आ गई है, उसका भी ख्याल रखना है, जरूरतें पूरी करनी है। फिर आपको वो स्ट्रेस शुरू होता है, फिर ब्लड प्रेशर की गोलियां शुरू होती हैं। इन्होंने भी ये शादी का जो रचाया हुआ है ना कि जी हम सालिस बने हुए हैं, अब वो भूत उतरेगा 2-3 दिन बाद। और आगे जो हालात आने वाले हैं ये इतने प्रेशर में आने वाले हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ मुज़ाकरात की सर्कस तो अब खत्म हो चुकी। अब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में 15 अरब डॉलर ज़खायर के हैं और जून का महीना है, अगले साल तक 21 अरब डॉलर की अदायगी है। मांगे तांगे के पैसे हैं, उसमें 5 अरब डॉलर का घाटा है और 1 अरब डॉलर भी कहीं से नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में 26 रुपये इन्होंने पेट्रोल डीजल पर भी बढ़ाए, 393 का पेट्रोल है और अभी जुम्मे को कह रहे हैं 50 से 55 रुपए के मजीद लेवी पेट्रोल या डीजल पे लगाएंगे।
تو معاشی حالات تو بھائی بربادی کے اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو عوامی مہم ان کی کامیاب ہونی ہے کیونکہ حکومت کے پاس سوائے ٹک ٹاک اور بیانیے کی اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسے میں اب یہ انڈیا کے ایک تو بیانیاں اٹھائیں گے جو خواجہ آصف نے آج کہا کہ پاکستان کے شہروں پر دہشت گرد حملوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں, یہ بھی منجن چھت بکے, لیکن اب نہیں بک سکتا. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کے ابتدائی 2 سال کے دوران قرضوں میں 15,072 ارب روپے کا تاریخی اضافہ ہوا ہے. موجودہ حکومت کے قرضوں میں اضافہ مارچ 2024 سے لے کر فروری 2026 کے دوران ہوا. قرضوں میں اوسطاً ہر روز تقریباً 21 ارب روپے کا اضافہ بنتا ہے, جبکہ پاکستان کے ذمہ مجموعی قرضہ 81,000 روپے سے زیادہ ہے. حسن صاحب, قرض دینے والے ادارے قرض واپس کیسے لیں گے؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت لیکن معصومانہ بات کی ہے. بہت بھلی سی بات ہے آپ کی. پہلی بات یہ ہے کہ قرضوں میں اوسطاً ہر روز تقریباً 21 ارب روپے کا اضافہ. خدا کی قسم پاکستانیوں کو پتا ہو کہ روز کتنا پیسہ 21 ارب انہوں کی پتا کی ہوتا ہے. ان پہ عام آدمی کو کیا پتا کہ ان کو تو کروڑوں سے گنتی نہیں آتی. ان کو اگر پتا لگ جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان 21 ارب روپے کا اضافہ اوسطاً تقریباً ہر روز ہو رہا ہے, آدھے پاکستانیوں کا نا کارڈیک ارسٹ, ہارٹ فیل ہو جائے. شکر کرو ان پڑھ ہیں, تھوڑیاں موجاں لگی ہیں. 21 ارب روپے کا اضافہ روزانہ, ہوش کرو. اچھا, جبکہ پاکستان کے ذمے مجموعی قرضہ 81,000 ارب روپے سے زیادہ ہے. 30 دن اتار دیں ہمیں, بولے نا کوئی پھر الٹے ٹنگے ہون, 2 4 6 سیدھے گیس چیمبر سے جان, باقی باہر بیٹھے شیشے دی دیوار ہوئے اور دیکھ رہے ہوں اے ہویا ہے. انہوں نے کہا جو ہے, لیکن نہیں کرے گا کون. اچھا, باقی آپ نے کہا لینا کیسے, بات سنو. یہ بڑی آپ نے معصوم بھولی بھالی بات کی ہے. مہاجن ہوتا تھا نا, سود خور بنیا, وہ جانتا تھا ہوتا کیا تھا. میں غریب کسان ہوں, اس نے میرے اپنا سارا لکھوایا شکنا ہے, میں اس کے قرض پھر میں نے ڈیفالٹ کرنا شروع کیا 2 ایکڑ میں 10 بندوں کا خاندان پال رہا ہوں. پانے لیے وہ 2 ایکڑ کھا گیا. کھانے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے جی. جو دیتا ہے جس کا ہاتھ یوں ہے اور جس کا ہاتھ یوں ہے وہ سیاںا بھی زیادہ ہے, طاقتور بھی زیادہ ہے. ایسی کی تیسی کس شکل میں کب کیسے وصول کریں گے, یہ تو کرکیاں کیا ہوتی ہیں. بینک کیا کرتا ہے, میں نے بینک سے کرتا لیا, نیک نیتی سے بے شک لیا ہو, یہ ہو, اس میں اپنی بھی ایکوٹی ہوتی ہے. 25-30-35% آپ کا, باقی کچھ بینک دیتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے, جو کچھ ہے اس کی کرکی نیلامی ہو جائے. تو دینے والا جانتا ہے کہ لینا کیسے ہے, اور وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے. انٹرنیشنل فلانا بینک تے ٹمکانا بینک ہے, وہ ذاتی نہیں ہے کہ فلانا کمپلیکس دے فلانا ہاسپٹل تے فلانا نا, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. جد امجد ہے تمہارا آج کی اکانومی کا. وہ چلو کیا کہنا چاہیں گی, لوڈ شیڈنگ, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کتنا متاثر کر رہی ہے گھر کے سکون کو؟ ہر طرح سے متاثر کر رہی ہے لوڈ شیڈنگ. اور دیکھیں ہمارے ویسے بھی بزنس, جب بندے گھر سے جائیں گے نہیں کاموں پہ, اور اوپر سے اتنا انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن, کس چیز کا لاک ڈاؤن, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. یہ ان کے مطلب کیا لوڈ شیڈنگ ہے. جو ایران ہے جہاں جنگ وغیرہ ہو رہی ہے وہاں لوگ ایزی ہیں, سکون سے ہیں. ہمارے جو ہسبینڈ ہے بیچارے گھروں سے کیسے جائے, صبح کے ٹائم جب ہم نے ناشتہ بنانا ہوتا ہے, لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ہر طرح کی لوڈ شیڈنگ جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے. مطلب کیا ہمارا قصور کیا کہ ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں, یہ ہمارا قصور ہے, یا ہمارے بچے جو ہیں بیچارے وہ پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں. یہ دوسری جو ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں نا, ان سے کئی زیادہ بدترین جو ہے نا ہمارے ادھر کا ماحول ہو گیا ہوا ہے. نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ کاروبار ہے, اور نہ یہ کرنے دے رہی ہے کہ بھئی تم ہم سے کیا چاہتی ہو. بھئی جو لینا ہے ایک دفعہ لے کے یہاں سے ہماری جان چھوڑ دو, تم لوگ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دو. بس ہم لوگ نا یہاں تک آ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر بجلی کے یونٹ بالکل فری ملتے, 200 سے 300 یونٹ, کہیں پہ 200 کہیں سے 300. وہ انڈیا یہ پاکستان ہے, یہاں سارے لوٹ مار کے بیٹھے ہوئے چور. وہ انڈیا ہندو ہے, بہتر ہے. یہ مسلمان ہے, ہم لوگ کا یہ حال ہے. مسلمان جہاں بھی مسلمان ہوگا وہاں تباہی ہوگا. انڈیا تو انڈیا ہے نا, انڈیا والا تھوڑی ہے. انڈیا تو انڈیا ہے نا بھائی. آپ نہیں سمجھتے انڈیا جیسے حالات یہاں پہ بھی ہو جائے, یا پاکستانی سارے انڈیا کے لیے چلے جائیں. بھائی جان انڈیا میں جو ہے نا بہت مسلمانوں کی نہیں, وہاں کے نا بہت اچھا تعاون کرتے ہیں. یہاں پر کوئی دیکھنے والا کوئی بولنے والا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے سب اپنی اپنی میں لگے ہوئے, جمع کرنے میں لگے ہوئے, غریبوں کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہے بھائی جان, سمجھے نا. انڈیا میں پھر بھی جو ہے نا کیا نام ہے, وہاں کا کوئی بھی وزیر اعظم ہے وہ خیال رکھتا ہے, وہ اتنی مہنگائی نہیں ہوتی. مودی جی ہے وہاں پہ, مودی جو ہے وہ کافر, جب بھی کافر ہو کے بھی وہ سارا مسلمانوں کی نہیں اچھا کرتا ہے. یہاں تو کافر ہمارے مسلمان جو ہے وہ کافر بنے ہوئے مگر کچھ نہیں کر پا رہے. کیا بولے اب بندہ. آپ یقین کرو گے ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہم لوگ یار. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ
क्या क्या परेशानी बताएं डॉक्टर को यार, हम लोग कोई एक हो तो बताए ना यार, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है हमारा, इतना डिप्रेशन में आए हुए हम लोग यार, किसके पास जाएं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी यार। ये सारी बहन हुकूमत की है, बहन चोद आवाम को चूतिया बनाया हुआ है। देखिए वो तो गालियां भी निकाल रहे हैं, उन्होंने लूज टॉक भी कर दिया, आवाम के पैसे भी खा लिए, मुल्क को भी खा लिए। बिजली की जो इतनी ज्यादा बिलें आ रही है इस पे क्या कहेंगे, बिजली ने लोगों को परेशान कर दिया। बिजली क्या आ रही है, बिजली तो 1 सेकंड आती है और 10 घंटे नहीं होती, ये कौन सी बिजली है। आवाम के पीछे बिल डबल आ रहे, ट्रिपल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।